kana fo hakli wala ta ka hakli ko fe urano kere ka dine kisira o ke ne kala kay ka ko bebe nye ka ala yoro ayinu fokolo ka soro ka kuma fo ali mi kira mi dama soro ka njefo wala Muawiya radiyallahu anhu ale fana ko akon ne ebi ko ne ka sabari ali ka kunya koro nolo yobtelu damma Usman ka joli ko mi tienti to an ka son ali ka korea donc joli ko mi dabla te wa ola sa saba chen ya kanto ma no e bashiru ye ako joli ko te bade la war rahman la afal zalik abada dal ko joli ko ti ko ala Usman Muawiya fana ko alema ako nolo ni al ni joli ko ne alo ne am yi dadi kaba ali ibn ko ni katoy nay bay an takaba ali ibn ko ni katoy donc ne bin kala ne ala ye ne ti kon toy fo Usman fa ba ko intanti bay ake donc la sa ale ko nyani toran chuwara tarik tabri ale le kuma ni fanye ni chuyanna asola ka lettre do sebe ka de oluguma Muawiya radiyallahu anhu ay lettre ci ka de ali ka delegation numa ako ka ayna lettre ni di aliuma lettre ni kono mun be ako aliuma in kunta sadikan fa amkinna min qatlati Usman ako ne mi fora che ko khalifa nyama yi kwanga bay atayi nolo foy ka Usman fa ba o nyini ka dama naqtuluhum bihi ambo Usman fa ba o fa Usman kama foy ko ke ali lettre mi ali Muawiya fana ani delegation ni nyogo yeke kaba ay lettre mi di o le flenie wa nahnu asra ilayka ijabatan ako ne kon sala kaleke Usman fa ba o ye an ka telika am telia kan no fa ni bay aka keli ambi ko mo bi sham amba be mine o bay akaye donc ola sa asola usola ka kumla ka mi fa ka lettre labana ako ni masaka Usman fa ka ba o yini ako wa illa falaysa laka wa li ashabika indana illa sayf ako ni masale konna antuna bay akaye ma an kon mi lo wala an lo me keleleka fo Usman fa ka ba o kaye wala sa ni ne ye ayeni kuma ni fo ka kala kana aka salam bla kuma labana o kibariya fana tracé aliuma radiyallahu anhu wala sa ni ne ko mi to dona yani fitnan ka wuli ko min dona aliu nyamko fulani nyon che no ye Muawiya taye alefti khalifa yi na me alebi aka balman che ka joli ko nyele la radiyallahu anhu donc ani fana aliu fana alebi vai aka ko le la dugo fangele man kanka jamana fangele man kanka bai aka nyamko ye fangele ka ba ale ko be ka do hukumu kono folo ka islamia ka bai anita min ba yira ko an be sona khalifa kelena am so ka ko nyina bo wala sa o ko nyani kuma hakli fulay nyon bla ni yoro ni na wala do lon ba ko ye kuma do fo yoro na mo lo lan kale nyon ye folo ka soro ka tani ko toye parce que na male famia ame dan do ko dora ka galondo tiga kala sahabo ka kuma fo kala o ka kuma mun man kan fo ka si sahabo ma wala ka sahaba do doya ka kala ka do ke mo jamfan tiwe ka kala ka do ke toya doye do la sa nantara kata karamo che bado be Yahya ibn Sulaiman al-Ja'fi kitabu do babulo ay kitabu la ko kitabu Sifin kelen dira to kitabu to la rale la o kitabu kono nantara kata flay Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ale fana fatul bari kono aka sharhu keto ay kuma ni fo yoro lay ay kuma ni mene ka bo Muslim al-Qawlani yoro ko Muawiya Muslim al-Qawlani ko Muawiya tama kuma ali delegation mi chini lon ba ko yemi soro ka kuma na ani do ka kuma fo ka ba mut yo ka delegation nyamo ye ale mi fo an yo fo ako delegation kono mo do be ale ye Muslim al-Qawlani ale fana ali ka delegation mo do ye ko sira kuma na Muawiya ta fe ale Muawiya ta nyinika anta tunazi aliyan fil khilafa ako ele Muawiya e ba ali sama sama nati ali radiyallahu anhuma aw e ba sabana khalifa ele kamawa ko fana fa ke khalifa shamwa Muawiya te mu fo akwa Muawiya te matoni a anta misluhu ina ali ye kelen yewa Muawiya te ye ni be jabi akomo kolla ne ka ali sama sama na khalifa kama ne na ali refante kelen ye a daraja ka boni ye pew abin ya fe ko bera islamia ko bera na ta samana fana ko khalifa ka kora amine be fara ko do kama amine na kuma mi lankali nyogo ye kofe niye Muawiya te ka kuma kan ye
k'a ɲɛfɔ anw ye ne t'ale samana kalifaya kɔfɛ ne b'a lɔn a'lamu annahu afdal minni wa ahaqu bil amr minni ne b'a kalama ko aliyu ka fisa ne ye a yɛrɛ ka kan ni ko nin ye ka kɛ kalifaya ka tɛmɛ kan n b'o bɛɛ kalama walakin nka sa min ye ne ka ko dimi yɔrɔ ye o le ye alastum ta'lamuna anna usmana qutila mazluman aw t'a kalama ko usmana fagara tɔɲɔli ka fagali wa ne b'o ko le kala ne b'o ko le la ne ka ko bɛɛ ye usmana fagara tɔɲɔli ɲɛ aliyu ma kuma ou bien aliyu ma foyi kɛ ne ka ko ye o yɔrɔ dɔrɔn de ye n tɛ kalifaya tɛ n t'a ɲɔ a lɔ fana ko a ka fisa n ye donc o la muawiya ka lɔrɔ lɔra sisan usmana ka ko hakika ma s'a ma k'a fɔ mɔgɔw sabaw y'o seko kɛ ale t'o kalama ale fana dimini bɛ aliyu kɔrɔ munna a kɛra kalifa ye fana ko o yɔrɔ kɔni tɛ ɲagami na mais yɔrɔ kalimera k'ale kɛ kalifa ye munna a ma wuli joona joona k'o mɔgɔw minɛ ka faga alors que min bɛ ko nin na ale t'a lɔ o la sa a y'o le fɔ fana ko ale usmana a b'a lɔ usmana fagara a tɔɲɔra wa ana ibnu ammihi ne de ye usmana ka fa fitinin ka den de ye wa atlo bi dambi ne le kan ka joli fana ɲini ka lɔ o kɔrɔ ne le kan ka diya ko ɲɛnabɔ ka lɔ a ko kama aw b'o bɛɛ kalama donc o la kama ne ka lɔrɔ le ye nin ye donc o kɔrɔ a ko o ma n'a taara a ye taa ale nɔfɛ a ye taa kuma fɛ ko an tɛna don a ka bayi a kɔnɔ fo a ka muawiya ta ka ko usmana ka fagabagaw a k'o ko ɲɛnabɔ donc nin yɔrɔ nin an bɛ yɔrɔ dɔ le faamu yɔrɔ nin na muawiya tɛ kalifaya ɲini na muawiya a tɛ ɲɛmɔgɔya fana ɲini na muawiya fana ale ka fisabantiya ko a ka fisa n'ale a y'o sabati yan'an ka taa se yɔrɔ dɔ ma nin ye hafiz ibn hajar al asqalani a ye nin fɔ fatuhu bari kɔnɔ a y'a fɔ fana ni sanadu ɲɛnaman dɔ ye mais a kuma nin yɛrɛ lasali bɛ kitabu kɔnɔ o ye kitabu sifin le yahya ibn suleiman a ja'fi an ka taa kuma filanan filɛ ibn arabi ale fana ye lɔnnibaga dɔ ye ale fana ye kuma min fɔ a ka kitabu kɔnɔ a ka kitabu dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko al awasim a ye kuma dɔ fɔ yen a ko ale ko a ka kumakan na a ko kɛlɛ min fitina min wulila seyidina ali n'o ye irakikaw ye ale ni shamukaw cɛ n'o ye muawiya ta ka mɔgɔw ye fitina min nana wuli nin ko a bɛɛ bɛ segin ka taa hakiliw le fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ hakili fɔ ɲɔgɔn kɔ fitina lo ninnu bɛ dɔ miiri la yan ninnu fana bɛ dɔ miiri la yan ninnu ka ŋaniya ye nin ye ninnu fana ka ŋaniya ye nin ye hakiliw le fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ olu nana fitina nin wuli n tɛ kalifa ɲini ko tɛ ɲɛmɔgɔ ɲini ko fana tɛ foyi foyi tɛ ko hakiliw le fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ o hakili min fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ nin a ko bɛɛ b'a kalama muawiya ale ma kalifaya ɲini o muawiya tun bɛ ale ka fan min yɔrɔ min na o ye usmana ka fan ye aliyu fana ka fan min yɔrɔ min na o le ye bayi a ka fan ye a ye bayi a kan ye ninnu ko la an tɛ bayi a kɛ fo nin ka kɛ sariti donna bayi a ka ko la donc kuma nin ko nin taara o yɔrɔ fan fɛ nin ye an ka ibn arabi ale ye min fɔ a ka kitabu kɔnɔ al awasim o le ye nin ye an ka taa an ka karamɔgɔcɛba fana ka kuma lamɛn n'o ye ibn taymiya ye a ka kitabu dɔ bɛ yen minhaji sunnati nabawiya ale kitabu nin kɔnɔ juzu rabi kɔnɔ an bɛ taa ale filɛ donc ale nana min fɔ a ko ale ko ibn taymiya ko a ko min bɛ sabati ko nin na ko muawiya a ma kalifaya ɲini lɔnsi ka ye a ko ale yɛrɛ ma kalifaya ɲini a ma lɔ a kama fana ko a b'a ɲini donc ko aw bɛɛ tun bɛ ka laɲini tun bɛ ko dɔ le ye o le ye ale ka usmana ka ko ye aliyu fana ka lɔrɔ ye bayi a ka ko ye donc nin ye lɔnnibaga baw o ye min fɔ fo ka taa bila an ka imam juwayni imam al-haramain ale fana kumana ka kitabu kɔnɔ a ko adil ahlu sunna wal jamaa olu lɔra min kan k'a fɔ muawiya tina aliyu ka fitina ni ko a ma kɛ ɲɛmɔgɔ ɲini kama mais a kɛra aliyu a ye min ɲini muawiya olu y'a ka bayi a t'ale ye muawiya fana ye sariti don bayi an na ale tɛna kɛ fɔ ko dɔ ka kɛ ko a kɛra o le kama donc nin de ye koɲɛ ye koɲɛ min taara donna aliyu radiyallahu anhu ani muawiya de cɛ fo ka taa se fitina ka wulili ma o la don fitina nin wulila nin fitina nin kɛra nin cogoya la komi aliyu ni muawiya radiyallahu anhuma o ma se ka ɲɔgɔn faamuya ko nin ka taali la o ka yecogoyaw ma kɛ kelen ye
o la sa Muawiya radiyallahu anhu a ye labɛnni kɛ a ye kɛlɛjamaba dɔ labɛn ka bɔ Sham ka ɲɛsin Irak ma n'o ye Kufa yɔrɔ ye. Aliyu fana radiyallahu anhu a ye kɛlɛjama dɔ ta ka bɔ Irak kɔnɔ n'o ye Kufa yɔrɔ ye ka ɲɛsin Sham ma. Kɛlɛjama fila nin o taara ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ min na o kɛlɛ tɔgɔ le ko Siffin. O fitina nin wulila sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ o fitina nin de tɔgɔ la ko Siffin. An y'a dati fɔ ka ban a kɛra san min na o ye hijira kɛ ni san 37 ani 7 san 37 ni 7 ko nin kɛra mais kɛlɛ nin taara se a daminɛna tarakalon kɛra kɛlɛ nin na ka arabalon kɛra bi fitina nin kɔnɔ sahabaw bi ɲɔgɔn fagala bi kɛlɛ nin kɛra fitina nin bi wulila ka taa tarata kɛra ka araba kɛ ka lamsa kɛ ka juma kɛ fo ka taa se sibirilon ka sufɛ ma samedilon sufɛ fitina nin bɛ yen fitina nin bi kɛra ka taa jama bi fana bi tora la mɔgɔw ni bi tora la parce que Muawiya radiyallahu anhu a ye mɔgɔ min tun b'a bolo o lori na o kɛra mɔgɔ 100 ɲɔgɔn tun b'a bolo sahabaw ra mun b'a kɔfɛ fo Usmana ka fagabagaw Aliyu k'a bɔ radiyallahu anhu. Donc Aliyu fana wulila ni jama min ye o fana ka ca donc jama fila nana ɲɔgɔn kɔ kunbɛn fitina nana wuli sisan ka tarakalɛn kɛ ka araba kɛ ka lamsa kɛ ka juma kɛ fo ka taa se sibirilon sufɛ ma mais Alahu taala dɛmɛ tun bɛ kɛra fan min fɛ o le tun ye Seydina Ali radiyallahu anhu dɛmɛ caman tun b'o ka fan fɛ dɛmɛ caman tun bɛ kɛra Aliyu ka fan fɛ fo ka taa kɛ Muawiya ka mɔgɔw o dɔgɔyara fanga banna se tɛ o ye tuguni ka lɔ Aliyu ka jama ɲɛfɛ o la sa o bɛnna sibirilon ka sufɛ ma n'o ye samedilon sufɛ ye o la Muawiya a nana hakili sɔrɔ o yɔrɔ la a ko an fitinana le sitana sera an kɔrɔ n'o lo an ka sekɔ an ka taa kuranna ta ka kiti tigɛ n'a ye fitina nin ka ban ni silamɛ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a nana hakili sɔrɔ a bɛ sekɔ ka taa kuranna ma fɛn fitina nin ka ban ni ɲɔgɔn cɛ donc Muawiya radiyallahu anhu a ko a ka tɔɲɔgɔn ma a ye ka fitina nin lɔ ten an ka taa kuranna ta ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ la an ka se ka kiti tigɛ an ka bɛn kelen ma an ka bay'a ta Aliyu ye silamɛw ka taa u ka baaraw kɛ n'tɛ ni kɛlɛ daminɛ tile damadama nin kɔnɔ mɔgɔ min nin tora la a ka ca o lon na sa Muawiya a ka mɔgɔ bɛɛ sɔnna o lon na a ko baasi t'a la an ka ko nin to ten fitina nin man ɲi an ka Aliyu wele ka kuranna ta ka na lɔnnibagaw wele tiɲɛtigi ka lɔ an ka ko nin to ten ka kalifa nin bay'a an ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka diinɛ baara ka taa Alakira kunbɛn sallallahu alaihi wa sallam o ko an de bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛna kuma cogoya jumɛn Aliyu ka mɔgɔw b'a mɛn o ka se ka lɔ an ka se ka kiti tigɛ nin cogoya nin ni kuranna ye an ni ɲɔgɔn cɛ Muawiya ta a y'a ka mɔgɔw ko n'an ko a ye lɔ o tɛna a mɛn o ko dɔw lo kuranna min b'an bolo an b'a kalan na parce que o bɛ fitina nin bɛ yen fitina nin bɛ kɛ ni seli waati sera o bɛ fitina bɛ lɔ o bɛ seli n'o tilala o b'a ta o bɛ kurannaw kalan fana fajiri kɔfɛ seli waati la fitina tɛ parce que o bɛɛ ye alijinɛmɔgɔ o ko kuranna min an b'a kalan na nin ni mun ka kuranna b'o bolo an b'a kalan n'an ka ɲaamɛ golo kan n'o lo an k'ale don filɛsi kunkolo la k'ale kɔrɔta mɔgɔ mɔgɔ mana kuranna kɔrɔta n'i ye sanfɛ n'i ye silamɛ i b'a dɔn ko dɔ bɛ yen i bɛna ɲininkali kɛ mun de kɛra o y'o ɲɔgɔn kɛ k'ale kɔrɔta ni filɛsi kunkolo ye donc Aliyu ka mɔgɔw ye o yɔrɔ min na ni Aliyu ko o ye taamasiyɛn dɔ kɛ dɛ taamasiyɛn nin b'a jira ko an tɛ kɛlɛ la tuguni an fitina nin nɔgɔyara anw fɛ an sekɔrɔ Ala ma an sekɔrɔ kira ma a ye lɔ an ka ko ɲɛnabɔ Aliyu ko nin kuma nin kɔrɔ le nin ye aw bɛɛ b'a kɔrɔ lɔ fana mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuranna bonya i b'a kɔrɔ lɔ donc o la Aliyu k'a ka mɔgɔw ma a ye lɔ a ye kɛlɛ in to ten a mɔgɔ si kana mɔgɔ faga tuguni an ka laɲini tun bɛ min fɛ o le an ni Muawiya de ka sigi ka kuma kun sigi ka kuma ma sɔrɔ nin jiradenw de tora ni ɲɔgɔn cɛ ten kuma nin fana ma ɲɔgɔn faamuya a nana kɛ nin ye non n'a nana fɔ ko Muawiya tɛ bi yan ale ko an ka ko nin dabila an ka taa sigi ka kuma ne sigini ye Muawiya sigini ye a ka ɲɛmɔgɔw sigini ye an bɛɛ ka kuma an bɛ kuma nin ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ tun ka jan ɲɔgɔn na
ma se ka sika kuma kɛ donc sika kuma bɛ se ka kɛ kungo kɔnɔ yan a ko n'o fana y'o taamasiyɛn kɛ ka ban a ye lɔ an ka sika kuma o yɔrɔ la sahaba minnu bɛ ale kɔ olu ko basi t'a la an ka laɲini de ye nin ye an tɛ kɛlɛ kɛra fitina kama an tɛ kɛlɛ kɛra ɲɛmɔgɔya kama ni faamuyali sɔrɔla olu fɛ ka ban an ka lɔ ka kuma donc o la sisan sa Aliyu lɔra Muawiya ka mɔgɔw lɔra Aliyu lɔni sisan sa fitina dɔ wɛrɛ wulila tuguni o fitina min wulila Aliyu ka groupe mɔgɔ min tun bɛ yen olu dɔw donna le Muawiya ka mɔgɔw cɛma dɔw fana bɛ Aliyu ka mɔgɔw cɛma kuma Usmana ta kɛra cogoya min na olu bɛ kɛlɛ fɛlɛ kɛlɛ ka kɛ o ka ɲinɛ olu kɔ olu dɔw wulila ka lɔ Aliyu an ti lɔ inil hukmu illa lillah kiti b'a la le bolo an ka kɛlɛ kɛ hali n'an bɛɛ bɛ faga ka bɔ yan Ala le bɛ taa kiti kɛ lahara Aliyu ko la o tɛ dalilu ye an bɛ lɔ olu m'o kuma nin fɔ nin Aliyu ko la an ka lɔ silamɛw an ma na fitina kɛ yɔrɔ an nana le ka cɛ ɲini cɛ ma lɔ min kɛ sitanɛ y'a to fitina wulila donc ni sababu sɔrɔla an bɛ lɔ ka kuma le an b'o le ɲini na Muawiya ka sɔn an ka kuma an ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na kuma nin ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ olu mɔgɔw ko n'o lɔ Ali n'i sɔnna ka lɔ o fana groupe bɔra Aliyu ka groupe mɔgɔw le cɛma n'i sɔnna ka lɔ ko an ka kuma nin kɛ ka ban donc i b'a lɔ k'i tun bɛ fili la n'i sɔnna fana ka lɔ donc i tɛ kalifa ɲɛnama ye an tun ɲɛna ko i kalifa ɲɛnama ye i tɛ kalifa ɲɛnama ye e y'ale bɛ tiɲɛ ka mun de bɛ lɔ kana lɔ Aliyu ko la olu dimina olu y'o ka jama muru ta ka don u ka fɛngɛw kɔnɔ ka bɔ Aliyu kɔfɛ an yɛrɛ t'i lɔ silamɛ ye tuguni an t'i lɔ Alakira ka sahaba ye tuguni e kafiri le ye silamɛya ka groupe fɔlɔ min bɔra o kɛra olu ye wele ko Khawarij olu bɔra ka taa u ka ɲɛmɔgɔ bɔ o yɛrɛ la ka ɲɛmɔgɔ bɔ ka bila gɛrɛfɛ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ tan tɛ mɔgɔ kelen tɛ fo mɔgɔ 12,000 olu le bɔra dana ka Aliyu kɛ kafiri ye an t'i ka silamɛya lɔ tuguni an t'i ka kalifaya lɔ an yɛrɛ t'i fɛ i ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛna parce que i lɔra i Ala sɔsɔ i mɔgɔ min bɛɛ fara faga a bɛɛ kunko b'i kan parce que i y'an bila an ye mɔgɔw faga i tɛ tiɲɛ kan olu dimina olu ka Khawarijɛw ka ko lɔn wɛrɛ ka kuma bɛna kɛ olu kan o ko taara cogoya min na ka taa laban cogoya min na o bɛ diɲɛ yɔrɔ minnu na n'Ala sɔnna an bɛna kuma olu kan kɔfɛ an ka kuma tale kan bi o la sisan sa Aliyu lɔra olu kɔni bɔra gɛrɛfɛ olu yɛrɛ ma tugu Aliyu kɔ tugun ka taa Kufa o taara sigi dugu wɛrɛ la an bɛna ka kuma bɛna kɛ o kan dana sisan Aliyu lɔra ani Muawiya o ye ɲɔgɔn ye a ko kuma fitina bɛ yen Aliyu ni Muawiya ka sigi yɔrɔ kelen yanni o bɛna ɲɔgɔn faamu man k'an bɛna wuli o ye kuma nin kɛ ka kuma nɔgɔya o ko n'o lo n'an fila ko an bɛ sigi jamakuru b'an kɔ a bɛ nin fara kɔ kuma mana ɲɔgɔn sama dɔw tɛna faamuya a bɛna kɛ ko wɛrɛ ye non n'o lo Aliyu ka fila ka dama cɛra mɔgɔ min n'a yɛrɛ b'a lɔ mɔgɔ hakiliba lo tigi lo a bɛ se ka jugement kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka ko faamuya Ala ka hadisaw ni kurannaw kɔnɔ ka kuma ko ba ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a k'o tigi yala ale fana bɛna fila a ka mɔgɔw cɛla mɔgɔ min fana bɛ se ka ko faamuya a bɛ se ka ko ba mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ale fana b'o yala o mɔgɔ fila olu yɛrɛ fana b'a filɛ tuguni silamɛjɛnw cɛma hakilibatigiw o b'o fara o yɛrɛ kan mais o kɔni bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o fila bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye mais o bɛ mɔgɔ hakilibatigiw fara o kan o bɛ se ka sigi ka kuma n'o lajinɛ taara sigi ka kuma o lajinɛ nin bɛnna fɛn o fɛn kan o ɲɛmɔgɔ le ye kelen bɛ bɔ Aliyu ka mɔgɔw la kelen bɛ bɔ Usmana Muawiya ka mɔgɔw la radiyallahu anhum ajma'in a ko n'o fila taara sigi ka kuma ani o ka lajinɛ o taara ɲɔgɔn ye kɛ ni mɔgɔ min ye n'o bɔra ni hakili min ye silamɛw bɛ baara kɛ n'o ye fitina banna k'o filɛ nin ye Aliyu ye ko lɔ radiyallahu anhu Muawiya tɛ ko lɔ Aliyu taara ka taa sahabaw filɛ ale yɛrɛ mun tuguni b'ale kɔ mun bɛ tiɲɛ ɲini na a taara ye min ka fisa n'o bɛɛ ye n'a bɛ se ka ko de ɲɛ a bɛ se jugement na Ala y'a bila diɲɛ ko caman na a y'a ci ka taa Yaman Umaru fana Usmana olu bɛɛ y'a bila baaraw la a ye kalifaya kɛ a ye waliya kɛ ninnu bɛɛ fɛ o le ye jɔn ye Abu Musa al-Ash'ari ale taara o filɛ nin bɛ se ka ko ɲɛnabɔ parce que a ye silamɛya ɲɛmɔgɔ caman kɛ u bɛ ko ɲɛ bɛ se ka jama don ɲɔgɔn na Aliyu ye ale ta Muawiya ale fana taara filɛ mɔgɔ min n'a fana bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a bɛ se ka silamɛw don ɲɔgɔn na a fana ye ɲɛmɔgɔya caman kɛ o le kɛra Amr ibn As ale fana taara o fana ta donc aw fila a ka taa bɛn
n'a fana fila bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ mɔgɔ min a kan k'olu hakilitigiw ɲini ka fara a yɛrɛ kan n'a bɛ hakili sɔrɔ kuranna kɔnɔ a bɛ se ka ko dɔ sɔrɔ hadisaw kɔnɔ a bɛ na bɔ ɲɔgɔn na an n'a Aliyu ni Muawiya bɔ ɲɔgɔn na ka tiɲɛ fɔ mais n'a fila bɛnna fɛn o fɛn kan an sɔnna a bɛɛ la o la sa o ko yɛlɛ kɛra sisan sa Ali a ye ko to Abu Musa al-Ash'ari bolo k'a bila a yɛrɛ nɔ na Muawiya a y'a ka ko to Amr ibn As bolo k'ale bila a yɛrɛ nɔ na o yɔrɔ la sisan sa Khawarij mun bɔra ni Khawarij mun bɔra mɔgɔ mun bɔra Aliyu kɔ ni olu wulila ka lɔ u ye kumaw fɔ kuma ninnu laban nana sɛbɛn an ka kitabuw kɔnɔ u ye kumaw fɔ kuma minnu laban a nana kɛ silamɛ dɔw b'a fɔra bi karamɔgɔbaw lo a bɛ k'a y'a ye kitabu nin kɔnɔ a y'a ye nin kɔnɔ a y'a ye nin kɔnɔ a bɛ tara ka jɛnsɛn bi k'a sɔrɔ kuma ɲɛnama tɛ kuma jugu lo a taara ka sin Abu Musa al-Ash'ari ma k'a ta ka sin Amr ibn As ma u ye mun fɔ kitabu ninnu kɔnɔ o ko Abu Musa al-Ash'ari u ye hadisa ninnu fɔle ko hadisa lo hadisa tɛ a riwaya mun bɛɛ nana lɔnnibagaw bɛ a bɛɛ ta k'a bɛɛ kuma mɔgɔ mun sɔrɔla a riwaya a si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Bukhari kumana kan lɔnnibagaba Jarh wa Ta'dil ka mɔgɔ hadisa lɔnnibagabaw olu bɛɛ kumana a mɔgɔ cɛw kan mɔgɔ ɲɛnama tɛ a ka kuma ma kan ka minɛ o la sa o taara mun fɔ an ka kuma dɔ ta ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye walasa mun ye kalan dɔɔni kɛ an k'a lɔn ko kuma ninnu an man kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw kalandenw ye an man kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔ si ye o ye jumɛn ye o ko Aliyu ye Abu Musa al-Ash'ari min bɔ nin Amr ibn As fana o min bɔra Muawiya ka fan fɛ k'olu taara ɲɔgɔn ye kɛ o taara ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn min kan k'o taara Muawiya ta ka mɔgɔ n'o ye Amr ibn As ye a ye Abu Musa al-Ash'ari ye k'ale ka cogo mais Abu Musa al-Ash'ari ale man cogo subhanallah ko a y'a fɔ Muawiya Amr ye a ko a y'a fɔ Abu Musa al-Ash'ari ye a ko n'olo o y'anw ni délégué ko an ka kɛ mɔgɔ fila ni kiiti tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'olo ne ye min ye ko nin na an ka Muawiya bɔ kalifaya ra an ka Aliyu fana bɔ kalifaya ra silamɛw bɛ kalifa wɛrɛ ɲini n'o kɛra ko fitina banna est ce que an tɛmɛna kuma mun kan nin Muawiya bɛ kalifaya le ɲini na wa est ce que Muawiya a y'a fɔ k'ale b'ale kɛlɛ ko parce que ale kɛra kalifa ye ale b'ale contrôle la wa an y'o kumaw bɛɛ fɔ ka tɛmɛ tiɲɛ tɛ est ce que kalifa fila de bɛ kɛlɛ kɛra bɛɛ bɛ basacɛya ɲini na wa o tɛ Muawiya bɛ a ka faden ka ko ɲɛna n'o ye Usmana ye radiyallahu anhuma Aliyu fana b'a ka bayi a ka ko ra mais mun de taara o kuma ta ka don Kawarijiw ka ko ka ta ka don silamɛw nana fana k'a sɛbɛn u ka kitabu kɔnɔ Aliyu jugu ye kuma mun sɛbɛn Muawiya ka jugu parce que olu ko Aliyu ni Muawiya bɛɛ kafiri o bɔra Aliyu kɔ olu taara kuma mun fɔ a laban kɛra silamɛw ka kuma ye ko Ali ko Muawiya ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Amr ye ale ni Ali ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Abu Musa al-Ash'ari k'o taara ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn min kan ko an ka ninnu fila bɛɛ bɔ kalifaya ra o bɛ bɔ cogoya di ma ko an bɛ mɔgɔw wele ka sigi n'o sigira tuma min na ne b'i ka pamuru bɔ k'a sama ka bɔ a foroko kɔnɔ ko ne ye Aliyu bɔ kalifaya ra mun ye n ka muru bɔ a ka foroko kɔnɔ cogoya min na ou bien i b'a bɔ i kan na k'a ben n ye Aliyu bɔ kalifaya la mun ye n ka muru bɔ n kan na ka ben cogoya min na ko Amr fana bɛ wuli ka lɔ n ye ka Muawiya fana n y'a sama ka bɔ kalifaya ra mun ye n ka muru bɔ a ka foroko kɔnɔ cogoya min na ou bien a b'a bɔ a kan na k'a ben duguma ni Muawiya bɔ kalifaya ra mun ye n ka muru bɔ ka ben cogoya min na ko n'o kɛra a b'a fɔ silamɛw ye a ye bɛɛ ka bɛn sisan ka kalifa wɛrɛ ɲini kuma ninnu bɛ tile kitabu kɔnɔ kuma ninnu fɔra tele kitabuba caman bɛ yen i b'a ta tariku kitabu ra a bɛ kuma nin bɛ yen tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ko nin ma kɛ ten ko nin ma kɛ ten ko nin kɛra cogoya min na o hakika taara mɛ o hakika tununa caman ma wasika dɔ le sɛbɛnna papiye dɔ le sɛbɛnna Muawiya ka mɔgɔw ani Aliyu ka mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ ka filɛkɛ sariti dɔ le fana taara Abu Musa al-Ash'ari ale ni Amr ibn As fɛ o y'o sariti ninnu fana fɔ u y'o bɛɛ sɛbɛn ka kɛ papiye ye fitina kan na wuli olu ka ko ra papiye ni kelen tora Muawiya ka mɔgɔw bolo kelen tora Aliyu ka mɔgɔw bolo dɔ fana bɛ juge fila nin bolo o wasika nin ale kɛra o ye mun fɔ a ko Aliyu n'a kɔfɛ mɔgɔw Muawiya n'a kɔfɛ mɔgɔw o bɛn n'a kan
Abu Musa al-Ashari ani Amr ibn As olu fila ka taa kuma ka hakilitigiw fara ɲini ka fara o yɛrɛ kan o ka kuma silamɛ filaw kan ka bɛn cogoya min na fitna ka datugu kalifa ka baara kɛ n'a ka baara ye olu ka to walasa joli kana bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o le kɛra ale fana tuguni kalifa mɔgɔ fila min bɔra n'o ye Abu Musa al-Ashari ye ale ni Amr ibn Az olu fila tila ka sariti wɛrɛ fara kan a ko n'olu a y'an bɔ ka ban Aliyu de y'an bɔ Muawiya fana y'an bɔ donc aw bɛɛ k'a lɔn ko n'an nana min fɔ a bɛ sɔn o la Aliyu ko naam silamɛ bɛɛ y'o bɛɛ a ta olu ye n'a ye min fɔ an bɛ sɔn o la an tɛ kɛlɛ kɛ tuguni Muawiya fana bɛɛ a ta o ye a ka mɔgɔw fana bɛɛ a ta ye o ko n'olu aw k'a lɔn fana n'an nana min fɔ a kana digi mɔgɔ si la a ka wuli k'an tɔɔrɔ k'an ka denbaya dɔ tɔɔrɔ k'an ka juriya dɔ tɔɔrɔ ko parce que an ye min fɔ k'a ma diya o ye hali n'o ma kɛ fɛngɛ ye o kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye hali ni mɔgɔ kanubaga dɔ ye o ko an ci tɛ foyi k'an na n'a ye min fɔ an bɛɛ bɛ sɔn a ma a y'a fɔ cogo o cogo an lɔra o kan n'o sumana ka ko de bɛ to yen fɔlɔ an bɛ bay'a ta an bɛ sɔn ale la n'a sɔrɔ fana Aliyu ka bay'a de bɛ to yen fɔlɔ ka Usumana fagabagaw ye hali na kuma o kuma fɔ an bɛ sɔn a bɛɛ la o la sa o sɔrɔ Ali mɔgɔ fila nin sɔrɔla ka wuli ka mɔgɔw wele tuguni o bɛɛ de bɛ sɛbɛnna o ye mɔgɔw wele ka sigi Aliyu n'a ka kɔmɔgɔw ye Muawiya n'a ka kɔmɔgɔw radiyallahu anhum o ko ma aya ko nin tɛ ko denni ye dɛ a yɛrɛ b'a kalama fitina nin wulila a b'a kalama ko denni tɛ tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ tile saba ko fana tɛ n'olu a bɛ anw to yen an b'an ka ko k'an sago ma ka ɲɔgɔn ye k'an sago ma fo ka bɛn kelen kan n'olu a b'a to yen anw bɛ taa kalo 6 ou bien kalo 7 a y'o d'an ma kalo 7 a y'o di anw ma anw bɛ na ka na n'an bɛnna min kan an bɛ duguw yaala hakilitigiw bɛ yɔrɔ mun na an b'o ɲaamaw ta ka don a yɔrɔ bɛɛ la ka hakili mun bɛɛ sɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka na kalo 7 rendez-vous a bɛ na an bɛ kuma ka kiti tigɛ o kalo 7 fana bɛ taa dafa ka bɛn sunkalo waati ma donc kiti bɛna tigɛ ni min bɛ yen tiɲɛtigiw la an bɛna tiɲɛtigi fɔ o y'a sɔrɔ silamɛw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na an bɛ tiɲɛtigi fɔ k'o bɛ ban o ko baasi t'a la waati min n'a bɛ se k'a kɛ dɔrɔn a ka bɛn an kɔni bɛ fɛ de ko ka ban donc k'o tora nin de kan Muawiya sekɔrɔ ka taa Sham n'a ka kɛlɛjama ye Aliyu fana sekɔrɔ ka taa